दृश्य बहु भावरस गतिश्च मंद मंद मोष्टि पेटि आहार स्कंदे जुगम विवेदम दृश्य दिशि फले चंदन बिंदु कर्त कंचन रंदन स्थित सवास्थले उपगत द्वादश वर्ष बनवासरे युधिष्ठिर बड़ भाई पोषा खेली हलाइले राज्य धन एबे एक वर्ष 13 दिन एही अज्ञात बनवासरे अछु हेले सत्यरे दैव राज्य भरे गोपନରେ लुचि रहिछु हेले कौन करिव समय काल चक्र त्याग करी हस्तिना भुवन पाकशाल संभालुछि एवं देशरे बावन भार मुद्गर धरिथिला जमहस्त समय धराई देइछि रंधा सरंजाम देखू देखू अज्ञातवास 10 मास बीती गला आउ रही 2 मास 13 दिन हेले प्रतिज्ञा न्याय चलुछि सर्वांग शरीर प्रथमे बोली पड़िया दुष्ट दुशासन बेने भिजो उभार मुहि पक्ष रक्ते धोई देवी पंचायर केश ताहेले प्रतिज्ञा मोर होइब पूर्ण जाए रात्र शेष हेबा पई अछि केते खोड़िए बाकी ए अपना द्वारे जाई नियम विश्राम प्रांत हेले जीवी पुणी रंजन कक्ष कहीं आज कौन हेबो मने मोर बसई छरका कहीं विमर्शन चाल लागुछि ना काकु कौन पड़ी विपत्ति ना ना आम पाखे स्वयं वासुदेव थिबा पर्यंत जेते अन्याय अत्याचार से अंध पुत्र कले भी ए आमर किसी संधान पाइब नाही जाए एथिरे नियम विश्राम स्वामी मोर द्वितीय पांडव वृकोदर दिन सारा क्लांत परिश्रम करी निगड़ निद्रा शोई जाइछन्ति कौन करिबे निद्रा स्वप्न करिबे ना नाही ना जाग्रत करबाक पड़िबो स्वामी उठ स्वामी किए उठ स्वामी ना ए जनरात्रि मो पाद मुळुछि किए कौन कहिलु मु तोथे डरिबी कहर मणि कहार खरणी की कारण आसी अछु तुही की कारण आसी अछु तुही साई साई होई तोते टिके डर भय नाही तोते टिके डर भय नाही मलिर केश को कांगलुणी बेश मो मने संदेह उपजाई मो मने संदेह उपजाई चोरी करी रस घरे पशि
ଆସିଥିଲେ ମାନେ ଯା ତୁହି ଏତେବେଳେ ସଫା ସଫା କହୁଅଛି ସେତେବେଳେ ଦୋଷ ଦେବୁ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଦୋଷ ଦେବୁ ନାହିଁ କିଏ ତୁ ହଁ ସେଠି ପାଟି କରୁଛୁ କାହିଁକି ଆମେ ଚିହ୍ନା ପଡ଼ିଗଲେ ଆମ ଅଜ୍ଞାତ ଭାବେ ଦେଖା ହେଇଯିବ କିଏ ଆଜି ମନ ଯାହାର ଲେଖା ହେଇଛି ମୋ ଚିର ଅବାଗରେ ଦର୍ପତି ନା ମତେ ଏପରି କଥା କହି ମୋର ଅନ୍ତର ଆତ୍ମାକୁ ଦୋହରାଇ ଦେବା ନାହିଁ ଦ୍ରୌପଦ ନନ୍ଦିନୀ ତୁମର କଣ ହେଇଛି ଏତେ ରାତିରେ କାହିଁକି ଆସିଛ ଶୀଘ୍ର କୁହ ଏ ବିରାଟ ନଗରରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବତୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଓ ଦୁଃଶାସନର ଅଭାବ ନାହାନ୍ତି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିର୍ଯାତିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ନା ତମର ଏଇ ମಧ್ಯମ ପାଣ୍ଡବ ବଞ୍ଚିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମ ଦେହରେ କିଏ କଣ୍ଟାର ଆଘାତ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ଦ୍ରୌପଦ ନନ୍ଦିନୀ ଜାଣି ଜାଣି ନିଜ ମସ୍ତକରେ ବଜ୍ର ପ୍ରହାର କରିବାକୁ ଅଭିଳାଷ କରିଛି ଇଏ ସେହି ଗର୍ଭାନ୍ଧ ମୂଳ କିଚକ କିଚକ ହଁ ସ୍ୱାମୀ ସେ ନରାଧମ କିଚକ ବିରାଟ ସେନାପତି କିଚକ ନରାଧମ ପିଚାସ ଅନଳକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ପରିଣତି କି ଭୟଙ୍କରୀ ହୁଏ ସେ କଥା ତାକୁ କଣ ଅଜଣା ଅଛି ହଁ ସ୍ୱାମୀ କାଲି ଦାଦାଶ୍ରୀ କରୁଣାକୁ ମୋ ପାଖକୁ ପଠେଇଥିଲା ତମେ ତାକୁ କି ଉତ୍ତର ଦେଲ ମୁଁ ଆସନ୍ତା କାଲି ଠିକ ଏଇ ଦିନ ରଙ୍ଗନୀଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବି ବୋଲି ତାକୁ କଥା ଦେଇଛି ସ୍ୱାମୀ ଠିକ ଅଛି ଆସନ୍ତା କାଲି ମୁଁ ନିଜ ହାତରେ ଜମପୁରକୁ ପଠାଇଦେବି କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଭାଇଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ କିଛି ଗୋଟିଏ କାଣ୍ଡ କରି ବସିଲେ ପୁଣି ହେବ ଦ୍ୱାଦଶ ବର୍ଷ ବନବାସ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଆପଣ ଅଗ୍ରଜଙ୍କ ଅନୁମତି ରହିବେ ତାହେଲେ କିଚକ କଣ କହିଛି ତୁମକୁ କହ प्राणपति हे सुणबार दासी मिनती अच्छा कह नराधम कौन करिछु रानी को आदेश पान पात्र खेनी रानी को आदेश पान पात्र खेनी जाइथिली मुही किचक कति सुणबारे दासी मिनती तापर कौन हैला तापरे देखी मोर रूपकु हेला ज्ञान हराई बसिला ता बुद्धि ज्ञान नराधम पिशाच मोर रूपकु हेला ज्ञान हराई बसिला ता बुद्धि ज्ञान अरे तापरे हे बार करछि प्रतिज्ञा विफल हे बार करछि प्रतिज्ञा प्रतिशोधने मो पाहिले राशि सुणबारे दासी मिनती सुनो बोलाई आसन ते पासो मोई बोलाई आसन ते तापर आउ पढ़ाई आसते ता पासु मोही गोड़ाइला मते धरिबा पाई पढ़ाई आसते ता पासु मोही गोड़ाइला मते धरिबा पाई नराधम पिशाच आजिकर रक्षा नहीं तमरो ଆଉ ତାପରେ କଣ ହେଲା ପ୍ରଭୁ विफल हेबार करिछि प्रतिज्ञा विफल हेबार करिछि प्रतिज्ञा कहिला अंतरे से मूढ़मती
দ্রৌপদ নন্দিনী আনন্দ মନରେ রানী হংসপুরକୁ ফেরি যাও কীচক সহিত গোপন প্রণয় স্থাপন করিবি বলি বার্তা পঠাই দিও। কীচক সহিত ମୁଁ ପୁଣି ଏ କଥା ଆପଣ କହିପାରୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ? না ভয় কর নাহি পাঞ্চালী আসন্তা কালি আনন্দ মনর নরমণ্ডলে উপকণ্ঠরে কীচক সহিত গোপন প্রণয় স্থাপন করিবি বলি বার্তা পঠাই দিও। তারপরে ତାପରେ କଣ ହବ ଆର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ର? তারপরে আসন্তকারী হেব কীচকর শেষ রজনী এ বিরাট রাজ্যর অমঙ্গল ধূমকেতু চিরদিন লাগি বিদায় নেব এ ভীম হস্তরে। কিন্তু পাঞ্চালী এ কথা খুব গোপনীয়। ସ୍ୱାମୀ ତାହେଲେ ଏ ଦାସୀକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ। বিদায় দেবী হেলে তাকু যে কণ্ঠ ଦେଇଛ নারী বেশরে নাটপা মন্দিরে উপস্থিত হেবা পাই তোমর আয় অলঙ্কার সাজসজ্ঞ শাড়ি পিন্ধাই মতে নরথম পাশকু পঠাই দিও পাঞ্চালী নরথম পাশকু পঠাই দিও। ଠିକ ଅଛି ସ୍ୱାମୀ, ମୋ ନାରୀ ବେଶ ଆପଣଙ୍କୁ କରିଦେଉଛି। ଆପଣ ଠିକ ଏହି ସମୟରେ ରଙ୍ଗ ନିଳୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ କୀଚକକୁ ବଧ କରି ଆସିବେ ସ୍ୱାମୀ। তাহলে ঠিক আছে আনন্দ মନରେ রানী হংসপুরକୁ ফেরি যাও। ବିଦାୟ ସ୍ୱାମୀ, ଏସବୁ ବିଦାୟ। এ সময়ে ভীম পশি নাটপা মন্দিরে সে মন্দিরে নাটপা মন্দিরে পাক বিধি সম্পাদনা কলা কত হিরে সে তহিরে কলা কত হিরে